السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur say khutba etwa mu ni mu no. Hazrat Ubada bin Samit ena na meka ne ho asem. Na manwie. Mede ne ho nsem ahodo bi aba abakosemu ebetum ani mene. Yaka no abakosemu se Emra Abdullah bin Ubayr eka kyerɛ nse Banu Qainqa wɔn ne wɔn nkono wɔn ne muslimfo nkono Hazrat Ubada nso Abdullah bin Ubay na ɔyɛ wɔn ɔte sɛ Abdullah bin Ubay a ɔyɛ wɔn ayonkofo no nanso enam yesi wɔ saa ɛkon mu nti no ɔtwene ho firi saa abusuakuo nim na ɔtwene ho firi saa abusuakuo nim enam Nyankopɔn ne komhyɛne nti ya kyerɛ sɛ aya wei bai sɛ ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Munkrofo a magye adie mamomfa Kristofo no ene Jewfo no ma monye wɔnom namfofo na wɔn yɛ wɔn ho namfofo na de ɔbɛyɛ wɔn na adamfo no ɔbɛyɛ wɔn ɔbɛka wɔn ho na Nyankopɔn nka wɔn a wɔn ɛyɛ mumuyɔ no ɛho ɔmoa wɔnom. Huzur sɛ hamam kyerem sɛ ɛnyɛ de ɛkyerɛ ne sɛ memmoa Kristoni ana Yudani ana sɛ memfa na damfo da bi nyɛ de asɛm no ɛka ne no nanso de ɛka ne sɛ de ɔne wo bɛko no Yudani ene Kristoni a ɔne muslimfo bɛko no ɔno na ɔka sɛ mamomfa madamfo ɛfiri sɛ waka no ɔbɛbi sɛ Nyankopɔn ɔntwe mo mfiri papayo a mo bɛyɛ ama wɔnom wɔn a wɔn ne mo nkoyɔ no ɔntwe mo mfiri ho sɛ de Nyankopɔn aka no la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tawalluhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Nyankopɔn ɔntwe mo mfiri ho ɔmmra mo sɛ
Munya papa emma wo mo a wo mo ene monko e wo munyamesum mu na wo mo empam mo no ontwe mu mfiri ho mra mo se mo be papa ma wo no na mo ne omba di no pepepe setie bia Nyankopɔn odonkrofo a wo mo ye perepere enti ehanom no ya chirem na ya ka no aye di kan no emu se ena memero ye bi anase esuro bi ntino menko ne omunkonya twaka de chere ne se unya arehwemu ewo Nyankopɔn emu na oma ugidie no etumpɔn na se oma ugidie no tumpɔn a Nyankopɔn so ebeka mo ho nanso nansen yehunu bebre se muslimfo aman no sa womo amanyofo no sa nkrofo ya na womo ejeje womo ho no mmoa na womo suro wono mpa na enam mmoa womo jefri womo ho no anti no de akoba ne sa nkrofo ya nyakwan a womo twitwa Islam ntini afri ho no ye bompa ye se Nyankopɔn babie sa muslimfo aman ahodo yi womo adwenem amen sa asem a ye ka ho ase no banu kain kafo asem emra wo ekon ye no eno achi ekon ne baaso na wo ye kire wo ema wo di nkuguo sirat khatm nabiyin emu no abakosem ehun asem aba fa we hu no eno ne se sa kon no achi no emra kain kafo wo di nkuguo no ye ka se ye mo ye ntwa mo sunfiri kronim ho na ni nkyerkyere mu enie na se emra badr kon ebetwa mu no na Nyankopɔn eboa muslimfo no ma na wo mo esuade na wo mo ani akode nso wo mutimi edi nkunim no na makafo akukuda mahodo no wo mo ewuye no na efe Medina wo mo so wo mutia Islam no wo mo etan no ayekese efe wo mo hyase se wo mo da wo mo tan na dipa efe wo mo hyase se wo mo keka se Quraysh fo no a mako edi wo mo sunkunim ne de enya de bia o se Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ye ko ena obehu se de esiku tokwa no se de esiku no a mane ba se wo mutimi ka esikomsheni sallallahu alaihi wasallam enim kra aba abakosem se badr kon no achi na emra komsheni sallallahu alaihi wasallam ba Medina no dakro oboaboa Yudafo no ano na otuomfo na ode nasem no etuo manim ena ofre wo no se wo mo emra Islam emu na emra owie ye no omo epani baako Yudafo no emu epani baako ka kire nse o Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabra o nkunima wadie no edidi utrim kakra sa nkrofo no wo munim ekon wo munim akon sa woni ekon ana obehunu sade esiku pa na Yudafo nkaye ne nso no wo mo ene ne ya adwen na nye se wo mo ne ya adwere keke na emum no wo hyase se wo mo bopo etia komisheni sa Islam so mbeku no aba bokoso mu se sa amre no Talab bin Bara ana oye komisheni na chidi ni mapa obewuo no okan se miwu enwumra mamo mbo komisheni sallallahu alaihi wasallam no amane anadwo no se de be ya enkoba se komisheni sallallahu alaihi wasallam anadwo no na ese opie na oba ebe ye mijana na eno ntira akoma honkwan ma obi ato ahye ne so enti badr kon no achi no Yudafo no hyase se wo mutia Islam e obetemu pa na banu kainu kafo no wo mo ne nkrofo no mo ahoden wo mu pa wo mo esa so akukudu na wo mo ne di kan so a wo mo edi nkuguo enti abakosem trofo no atro se di kan banu kanqa wo mo na edi kan wo mo etoto wo mo apama na wo ni komisheni sallallahu alaihi wasallam aye na wo mo toto ase na wo butwa mu na badr kon no achi no
wɔn hyɛ ase sɛ wɔn ɛbɔ pɔ ahodoɔ bebree na wɔn kyerɛ wɔn tan no ɛwɔ petee mu wɔn tra ahyɛ nyinaa nso na ne nyinaa akyi no muslimfoɔ no wɔn ɛkyerɛ abotrɛ paa sɛdeɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam de kyerɛ wɔn na aba hadis mu sɛ apam a Yahud wɔn ne kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ wie no ɛyɛ no ɛno akyi kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛnkanka paa Yudafoɔ no na ɔtae n'adwene ɛtae kɔ wɔn nsɛm so paa ɔhwɛ wɔn yie paa ɛne wɔn akomam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn ni yaw bi dakoro aba sɛ obi ɛne Yahudani bi ɛyɛ enya ɛtwa bi wɔ wɔn ntam na muslimni no ɛka sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛne akɔmhyɛfoɔ no nyinaa wɔn da agyer na ayɛ sɛ ɔka bibi ma etia Hazrat Musa alaihi salam nso sɛ wate ne gyina brɛ so kakra na mara kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔte saa asɛm no ɛyɛ ne ya paa na ɔka kyerɛ sɛ adɛn nti na wode ntoto ɛba kɔmhyɛni Nyankopɔn na kɔmhyɛfoɔ ɛntɛm sɛ wei na so na wei na so a na afei ɔkorɔkorɔ Yudani no na saa korɔkorɔ nyinaa ɛne kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ne ntim ɔboro nyinaa akyi no Yudafoɔ no na wɔn deɛ nsɛmɔne no a ɛna wɔn ɛdie ama ne ba sɛ kɔbaa ne sɛ na ɛsɛ sɛ wɔn ne wɔn ɛko enti wɔn ɛtan no ntumi anka wɔn akoma ma ne ba sɛ wɔn ɛde ɛhyɛ aseɛ ɛka to dwa ɛbaa ne sɛ dakoro muslim ni baabi ɔkɔe okodwum sɛ okodi dwa firi Yudani ne sotɔ bi emu na Yudafoɔ ni bi a na wɔn ɛwɔ hɔnom no wɔn ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛha no ɛdwodwo no ama ne ba sɛ yɛ sotɔ ne yɛ ne da ne koraa no ɔhyɛ aseɛ sɛ na ɔbaa no anim hɔ hwee na ɔhyɛ aseɛ de biribi ɛpɛ sɛ ɔbɔ na dagya firi n'akyi ɔhyɛ da atwam nti mmerɛ a ɔbaa no ɛyɛ sɛ ɔdane ne ho no na ɔbaa no n'ataade no emu abae ma afei wada adagya na afei wɔn asɔ sirie ma wɔn sere no afei muslimni no ɔde fɛreɛ ɛtiam na muslimfoɔ a na wɔn bɛn hɔ no wɔn di mmirika bɛn hɔ ɛna afei no ɛde ɛko ɛbaa wɔn ntam nipa no a ɔyɛ Yudani no a na asotɔ ne ne deɛ no ɔno owui na muslimfoɔ no nso wɔn hwie asekan ahodoɔ gu wɔn so na muslimfoɔ no ewuwu ɛwɔ hɔ mmerɛ a muslimfoɔ no wɔn ɛte saa asɛm wei no wɔn nso wɔn te saa asɛm wei no ɛma wɔn akoma sɛe na afei Yudafoɔ no nso wɔn nso ɛkɔgyina baabi a wɔn nso na afei no wɔn ani abere sɛ afei wɔn nso bɛko kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛfrɛfrɛ wɔn mpanimfoɔ Yudafoɔ ne mpanimfoɔ banu kankafoɔ mpanimfoɔ no ɔka kyerɛ wɔn sɛ wei ɛnyɛ kwan pa no anie na mo nsoro Nyankopɔn na mo ntwe mo ho mfiri ho na wɔn sɛ wɔn ɛbɛkyerɛ sɛ wɔn anu wɔn ho na wɔn asrɛ bɔnefakyɛ no wɔn anyɛ ne saa o na mpo no wɔn nam akakabensɛm ɛna wɔn ɛde kaa sɛ mamadwene nya mo sɛ madi nkunim wɔ Badr nti no mo otumi mo mmra na mo ne yɛmɛko na mo hu deɛ ɛbɛkɔ so wei ne mmerɛ a ɛretwa soɔ mmerɛ a kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kɔɔeɛ no na ɛsɛ sɛ nka Yahudfoɔ no deɛ ɔmo
nyotra so a wo mo ye no na esese ka wo mo egitum na wo mo ne muslimfo no ehwehwe asumdwe nanso wo mo ehsan ebo eye krado so wo mo ene muslimfo no beko enti wo mo ka tudwa se yebeko enti muslimfo no ebo a wo no ho na samre no na se de wo mo ekon hyehyɛ no etie no na baako ene se wo mo ebe boaboa wo mo ho na wo makotena wo mo fie mu afie a ehun eden pa efre ne fort no o makọ akotenem nti muslim for no ekotwa ehun hyiai o mo sha ase se o mo to sha o mo so nkakra se obi eko twa sa edan ne ho hyia na se o ya no nya kwan na ontimi enko sa edan ni mu a na ekere se opa aba na efe osori free onu mu a na ekere se nipa no a owo edan ni mu no ono no wadi nkunim na se nkrofo na ye twa omo ho kanko ahia no so omo nso entimi enyina ekon no ano na se omo bie epono no a edan ne pono a na ekere se omo nso adi nkuguo nti omo nso banu kan ka afọ ne so yesa ekotena omo edan mu na komsheni sallallahu alaihi wasallam ene ne nkrofo no omo twa ho ehyiai na sa twa na omo twa ho ehyiai na kosoa na dunum na mra omo pa ba omo edan ni mu no omo bie pono no se omo epese wo mo de hyehyɛ bi to wo ma di nkuguo na hyehyɛ ne se wo mo esika nyina ba muslim for dia nanso wo mo nkwa de muslim for na entwe se o hwɛ Moses ne mra de ba ye no dia na che se sankrofo enum nyina na ese nka eku wo mo na nkrofo we na no mo di Moses achi no na ese se wo mo edi Moses mra ne so nanso komsheni sallallahu alaihi wasallam ano ne humobro ne ntim obro no na emre nyina na atwe no eko se ode nipa no ne bone beche no enti enya de a oye so obeku omo nanso sebe ya nkrofo weinum ebetena saa oman ni Medina no emu no na etese de oyen wowo ofie enti no nesese etu omo sa tibia na omo eduru so no na omo wo mu no na de betimi aba ne se komsheni sallallahu alaihi wasallam obebua se banun kan ka afọ no omo ntumfiri Medina ho sa o hwe sede na nneoma na akoso ene nneoma tibia na o makogina mu no na chese komsheni sa islam na asema obua ye na waye na mremre mo pa nanso na wo mo ehwe sa asem na nso na bema muslim fo mo Medina no mo nso anya bible adam Bashir Ahmed wa choro se arafo no de o mo no na utu afiri ba bi akọ bi foforo no enya asem kese bia emma wo nom enkanka pa ne se abusuakuo bi wo mo ajapade no enye te se ansase ene aturo na se wo mo ajapade fufuro bi nom de a ene wo mo tai eja wo mo bia wo mo ete no na wo mo akọ wo matu akọtena ba bi foforo enti we de ne kanya asem bia ama wo nom enti banun kan ka afọ nom de akomato emu epie ewo anwumre ekọ efri Medina ho enti komsheni sallallahu alaihi wasallam oma Hazrat Ubada bin Samit ayeka ne ho asemi ona hwe se wo mo betoto bibia na wo mo efri ho Hazrat Ubada bin Samit na kasa na oka mo ayonkofo no ho enti banun kan ka afọ no hwe wo no ma ema wo mo efri honom etui na ekon achi sade no a muslim fo ni nyaaye no
na akode anaasɛ nneɛma bi a ɛtete saa ɛno da nkyɛn a muslimfoɔ no wɔn anya asadeɛ bi a Sirata Hil mu nso no yɛakyerɛkyerɛ mu yɛatwerɛ wɔ mu sɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ebua sɛ saa Yudafoɔ enom no yɛmmɔ ɔnom yɛntwa ɔmo asu mfiri Medina na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam wɔde saa asudie yi ɛto Hazrat Obada bin Samit sɛ ɔnhwɛ ma ɔmo mfiri ɛhɔ nti ɔnom kɔnkyebrɛ nansa nti nansa akyi no Banu Kainkafoɔ efiri Medina na ɔmo ɛkɔe ɛno akyi ansa na no ɔmo ɛsrɛ Hazrat Obada sɛ saa nansa no a yɛde ama wɔnom no yɛntum kakra ma wɔn na Hazrat Obada ɛka sɛ daabi yɛma mosema baako koraa ɛnka ho yɛntimi ma mosema baako koraa ɛnka ho ti Hazrat Obada ɔno ahwɛ ɛma wɔn yɛtwa wɔn asu enti wɔn ɛkɔ anafoɔ ɛna wɔn kɔpɛ baabi ɛbɔ wɔn ho adwa Hazrat Obada bin Samit ne ho asɛm ɛdɔɔso paa ɛne hadis ahodoɔ bi a ɔkeka hadis bi a waka ɛne sɛ Ɔkɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na nneɛma a ɔyɛ no damu no na ɛdɔɔso paa enti nkɔfoɔ a mufiri makatu amantio ba a muhajirinfoɔ no sɛ wɔn mu bi ɛba Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛhɔ a na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam sɛ bɛyɛ a obi bɛkyerɛ ne Koran wayi obi a ɔbɛkyerɛ ne Koran sɛ fa ne kɔ na kɔkyerɛ ne Koran enti dakoro Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛma no Hazrat Obada no obi sɛ ɔnkyerɛ ne Koran enti saa nipa korɔ no na ɔne me na ti fie na me ma no aduane firi me fie na me kyerɛ ne Koran na mra ɔyɛ sɛ ɔbɛkɔ ne nkrɔfoɔ hɔ no ɔdwen ho sɛ ɛsɛ sɛ tena a ɔbɛtena hɔ no ɛne ade a wayɛ ama no no Hazrat Obada ayɛ ama no no ɛsɛ sɛ ɔno nso ɛyɛ papa bi ɛma no enti ɔma me agyan bi sɛ ɔde akyɛ me na ɔsɛ na ɛyɛ agyan a ɛdi mu ama ne ba sɛ na menya nhunu agyan a ɛdi mu saa edua ɔmo de yɛ ne ade nya menya nhunu bibi ate saa enti ɔsɛ me kɔ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam hɔ na mbisa no fa ho sɛ o Nyankopɔn Kɔmhyɛni ɛdeɛ na ɔdwen fa saa asɛm wei ho sɛdeɛ nipa yi wama me akyɛdeɛ na ɔkɔ no na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ wei saa akyɛdeɛ wei no ogye sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnam sɛ wakyerɛ no Koran nti ɛna ogyeɛ nti ɛyɛ egya bi ɛna wo wagye a wo de ato wabatiri so asan so aba hadis bi sɛ Hazrat Obada ɛka sɛ ɔkyerɛ nkrɔfoɔ bi a na ɔmo yɛ ahle sufafoɔ ne mu bi Koran mekyerɛ na atwerɛ enso na wɔn mu baako ɛde agyan ɛbɛkyɛ me na meka na wɔn akoma mu sɛ wei deɛ ɛso wei no ɛnyɛ sika ɛna ɛnyɛ dwɛɛtɛ bi ɛna ɛnyɛ sika kɔkɔɔ enti ɛyɛ agyan a metumi ɛde ako ɛwɔ Nyankopɔn ɛkwam ɔsɛ enti misa Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛfa saa asɛm wei ho na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ m sɛ wopɛ sɛ wofa egya ɛkyɛ bi ɛhyɛ deɛ a ɛne ɛgye sɛ wopɛ sɛ yɛde egya ɛkyɛ bi hyɛ wo deɛ a ɛne ɛgye wɔn kyerɛkyerɛ saa asɛm wei emu no wɔn akyerɛkyerɛ saa asɛm wei mu sɛ yɛte sɛ deɛ nipa no a ɔkyerɛ nadeɛ no Koran na ɔkyerɛ no ɛho akatua na ɔgye yɛ sɛ ɛnyɛ akatua enti nkrɔfoɔ no a wɔn ɛyɛ sɛ
omo chere Quran na eno na omo di giska edidie no omo enhwe sa asemu no omo nsua ade mfrim Hazrat Rashid bin Hubeish enso aka no hadith mu say dakrubi komsheni sallallahu alaihi wasallam oko Hazrat Bada ho se okosra no wa bra no oyare komsheni sallallahu alaihi wasallam eka say anamun nkrofo emunim say nkrofo a wo mo emja dansidifo wo meme nkrofo mu no wo mo ne nkrofo ben nti wo mo hya ase so wo mo hwehwe wo mo ho wo mo dandane wo mani hwe wo mo ankasa ho na komsheni Islam o ko Hazrat Bada ho a o ko sra no oyare a o sra no na obisa se munim nkrofo a wo mo emja dansidifo e wo me nkrofo mu Hazrat Bada eka chere nkrofo nse mo amema mentena ase ti obo bo anu ma ne tena ase Hazrat Bada eka se o nyankopon komsheni sallallahu alaihi wasallam obisa se wo mo ye boja na se difo no wo mo ne henefo woda wo mo ne nkrofo a wo mo de ekokodro ebekun na wo mo de ade no a eye akatua no beto o mani so na komsheni Islam ka se sa eba ne sa de anka nkrofo a wo mo ebeye shahid fo no e wo nkrofo mu no mbe kakra bi na obi obewu o nyankopon kwan so bia no npa no ye mojaja sidini na obi nso a yaredom ebeti atese na ebeku no no wa bra wo ye jidini mapa no no nso mojaja sidini na obi a obe memu onsio mu no ono nso mojaja sidini na obi a yafunu yare ebeku no no ono nso mojaja sidini na oba ono nso owo akola na moja betunu ama na wuo no ono nso ne ba no ede no ebeso ne nsa ebetwe no ebeso ne nsa atwe na akọ paradise mu anase wawo no wawo awie no na be se adaduanan mu na obewu enam mro ya na bibisa no komsheni se sa ni pakro no ne ba no obeso ne nsa na watwe no ede na akọ soro ahemem Bukhari muno asama ya cho wo muno amaka atumani muno hadith ufro bi nso ewo hono mu a esa no pa Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu wa se komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se mojanda sidi fo no mo ye enum obi a obewu yare dombi nti na obi a obewu yafunu yare nti obi a ebekunu nyankopon ekwan so obi a obewu nyankopon kwan so na Hazrat Masih Islam ne pen so no ye yare dom no se ahyansudie bi a eno no eye ade a ne ede kire nkrofo se Hazrat Masih Islam no waba enti eno asem no enko na emom no se nkachidi ni mapa bi ewui eyam sa yare dom na eye nsenkyerene ma Hazrat Masih Islam no de anka no shahid Ismail bin Ansari o se Hazrat Ubada eka Hazrat Abu Huraira se o Abu Huraira samra na o nkan ye ho emra ye bayat ema komsheni sallallahu alaihi wasallam no ya ba no ho ba kire ne se ahugunu mu ye ho kire yan yo se nyoma mi ye ma yan yo se nyoma mu nya mayen awio anajo yebe tie ne nsem na emre nyina no yebedi lachi na komsheni sallallahu alaihi wasallam so ba Medina yebe boa no na ne yerenom ni nyina so yebe bo mo ho ban na we nom ne nsem pa a yegitu mu a yede e bayat no enti we no ema yenya sura heman no se yaketua komsheni sallallahu alaihi wasallam ne enu ano ba ede bo no de obetoto na se no common wa no de obedi so no
Nyankopɔn so enam sa bayat na oye ni nti no obefa komhyeni Nyankopɔn befa komhyeni sallallahu alaihi wasallam so obepon na no ho ba ode bebo sa nkrofo wei no nam komhyeni sa Islam so ede bo wonom sa obema omo sora heman no Hazrat Muawiya nso otro Hazrat Osman krata se Hazrat Ubada enam ono nti ntotun eba Syria mam nti so obetimi as frɛ Hazrat Ubada so nsan mra na se me mefiri Syria ha na Hazrat Osman etro command se sma Hazrat Ubada emane mra nti Osman emane bai o Medina na Hazrat Osman ekɔ ne hɔ o ne fie na nipa ba ko mienu pie bi na hɔnom obi a na obehu sahaba fo no na nipa ba ko pe bi na wɔ hɔ na Hazrat Osman eka sɛ o Ubada bin Samit ade na beto ne ntami Hazrat Ubada sorry nipa na nim eka sɛ meten o komhyeni sa Islam ano sɛ me mechi no enkrofo bi be di mo so a wo mo be kyerɛkyerɛ mo ne o ma bi a mo mpɛ na o be pɛ sɛ mo be ne o ma bi a mo so mo mpɛ na obi a no obetie obeti Nyankopɔn nsɛm no da nipa no onye sutie ema me ne o ma ni bi wɔ hɔ nom a huzur se ne o ma ni bi wɔ hɔ nom a na etimi ma o ma dwene ensai Hazrat Amir Muawiya ene Hazrat Ubada bin Samit so na nioma bebre wo hono nioma bi wo hono ma wo mo adwene nsai wo ho me kan khut betwa mu ne say Hazrat Umar penso enso no asem bi sa esi anam say Hazrat Ubada bin Samit na kan sahaba fo mpanimfo ne ho no na ne nsɛm no so ɔte firi komhyɛni sa Islam hɔ pɛpɛpɛ ɛno nti no na ojigyinam sɛ ɔbɛyɛ no saa pɛpɛpɛ Hazrat Umar pɛn so no emra ɔne Hazrat Amir Muawiya ntawa kakra bɛtɔ ɔmo nsɛm no ntɛm no Hazrat Umar ɛka kyerɛ Amir Muawiya sɛ hwede na one na ntwe nsɛm ho na de obeka no fa ne saa na nso mra Hazrat Osman bae no Hazrat Osman pɛn so emra asɛm ne science ye no Hazrat Osman efre Hazrat Ubada so mra Medina enam tebia no makogyam ne nti Hazrat Ubada na ne gina bra ye soronko na otimi ekyerɛkyerɛ nneɛma bi ase na watete nsɛm bi afiri komhyɛni sa Islam ɛhɔ ɛno nti ɛna na ɔsɔre gyina etia nsɛm bi te sɛ ɛba no sɛ oni obi edi dwa ne besia bɔne nneɛma no ɛsopa anya de a betimi akyerɛkyerɛ nneɛma no nyinaa mu na saa nsɛm no na taiba sɛ ɔne Amir Muawiya no na ɔmo adwene ensae nti ɔno de na watete no ɛne na gyina so no na ɔde kyerɛkyerɛ nsɛm mu na Hazrat Amir Muawiya nso na ɔno nso de ne nsɛm ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu na nya obia eni ɔma obia sɛ ɔno obetumi asɔre atia saa na ɔno ɔbɛkeka nsɛm saa yɛpɛyin so no gye so nya de asɛm a Hazrat Masih Islam aka na ase Quran mu asɛm a ɛda hɔ befee asɛm a ɛsɛ sɛ nyinaa yɛde to adwene so ne sɛ Nyankopɔn ne ahye no ni kwan sɛ yɛtra na yɛtenam ɛno ɛna ɛsɛ sɛ Ahmadiyya ni bia ɔde to na adwene so na ɔyɛ sutie na ɔtena sutie na hye no emu ata ɛsɛ ɔhyia Walid ano ɔyɛ Hazrat Ubada ne ba mibisa ne sɛ o papa emra owo no nsamansie na ɛne sɛn na ɔka sɛ Hazrat Ubada frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ me ba soro Nyankopɔn na hunu sɛ
enya de awetimi esoro Nyankopon kopem se ugidie no ebesi pi Nyankopon emu na boni mu papa mu esa ogi Nyankopon di se Hazrat Anas enso akan se okomsheni sallallahu alaihi wasallam Hazrat Haram bin Milhan na okoni ni fie na oye Hazrat Ubada bin Samit na yere na oma komsheni sallallahu alaihi wasallam aduane edi da kro komsheni sallallahu alaihi wasallam eko Haram ne ho na oma na aduane edi na komsheni sallallahu alaihi wasallam edai na ma o sore no na osre odesre ene sore ye na Haram se obisa se Onyankopon komsheni ede enti na osre na oka se ye den krofo bi a mo firi me krofo mu ebe kire me na omo apie wo mo kokun nyame ekwan so na ese de omo tete nkonwa so ene ase de omo ye ahemfo omo tete apakan mu na mebisa se Bonyankopon meka se Bonyankopon pa ye mami na Onyankopon fa men kasa nkrofo ne ho na komsheni Islam eka se ebo mpa ye ma Hazrat Haram na afi osan so da biu eno achi osan so esore wa bra osre na obisa se Onyankopon komsheni ede enti na afi osan sre biu na osan ka se ye de nkrofo bi ebe kire me mu firi me nkrofo mu omo kwa akon Onyankopon kwan so na asema odi kan ye no osan so kan biom pepepe na Hazrat Haram ka se bompa ya mama Onyankopon komsheni na Nyankopon enfa menka ho na komsheni Islam ka se o de ye di kan de waka nkrofo edi kan no ho enti Hazrat Haram Muawiya bin Abu Sufyan o kan nkrofo a omo eko akon na ben epo na omo ofri ho no owu ne ponko no ofri so hwe ase na owu ye na komsheni Islam one ne bo abusu enti na okọ ni fie na nya se bia obi eyere na okọ ne hokwa ase Hazrat Haram no Milhan ibn Khalid na oye ne ba na oye Banu Najjar fo nibi Hazrat Anas ne sewa Sulaim na oye ne sister ni nuaba Haram ne Sulaim no na omuni komsheni sallallahu alaihi wasallam ena enum nufo na mo ye ne sewa na akukudamfo ni na akire se na komsheni Islam ontimi enware Hazrat Haram no Islam nhihye so enti na komsheni Islam ontimi ko na okodidi wo ho no otimi eda wo ho nyina no obi ajitum se obi a komsheni sallallahu alaihi wasallam entimi nware no nanso eba ne se na ne busuabo no oni komsheni abusuabo na tese ya eno de nkrofo adwene inside wo ho nanso no obi a komsheni sallallahu alaihi wasallam entimi nware no Hazrat Haram emra obeji Islam atumu no na oye bayat wo komsheni sallallahu alaihi wasallam nsase no na Hazrat Usman Zunnurain ne khilafat pensiono one ne kunu ay ansar fo no udur si atrose Haram oji Islam tum na oye bayat komsheni Islam nsase efe Hazrat Usman Zunnurain ne khilafat pensiono one ne kunu Hazrat Ubada bin Samit na oye ansar fo ne mu baako oye sahaba ni kukudam pa one ne eko jihad omoko Rome emans mu ena okoye moja dansidini ho sa da komsheni sallallahu alaihi wasallam eson ye no na nipa efsre no ma komsheni sallallahu alaihi wasallam bon pa ma no eno pepe ne siye umdatul qari
a ɛyɛ Bukhari nkyerɛkyerɛ mu no ɛne nkyerɛkyerɛ mu ahodoɔ mu no ɔmo akyerɛ sɛ Hazrat Haram no owu Amir Muawiya pɛn so na ebi nso se owu hijra chi mfie aduonu nson na ebi nso se Hazrat Osman ne khilafat pɛn so ɛko edi kan baayɛ no ɛnum no yɛ na Hazrat Muawiya asɛm a mo kan sɛ ne pɛn so no nyɛ sɛ mra Muawiya no yɛ kandini no ne mra Muawiya ɔmo ɛkɔ ako ɛwɔ ɛpo ne nkyɛn a wɔmo ɛkɔko yɛ ɛwɔ Rome na ɔbaa no wuyɛ no saa mmerɛ no na ɛyɛ Hazrat Osman pɛn so Ubada bin Abdul Marum ɔno nso se mmerɛ Hazrat Ubada na ɔyare no yɛka sɛ Nyankopɔn ma no apɔteɛ ka bibi a wate afiri Commission Islam hɔ ɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ Nyankopɔn ɛbɛma ɛho mfasoɔ ɛne ho nhyira ɔsika sɛ Nyankopɔn Commission frɛ yɛn na yɛyɛ bayat ɛma no na nneɛma a ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ bayat no gyina soɔ no ɛno ne sɛ yɛde anigyeɛ ɛne yɛawerɛhoɔ yɛahogono ɛne yɛahokyerɛ nyinaa mu no yɛbɛtie Commission Islam no na yɛbɛtie ne mpɛ nyinaa yɛbɛsutie ama no na nyɛ ade a yɛbɛko atia Commission n'akyidifoɔ kɔpem sɛ nneɛma no ɛbɛda adi ama wo ɛno nso koraa no sɛ ɛkwan bi ba ho a na wobɛyɛ wɔtumi a Sanabil si ɔno ɔkɔ Hazrat Ubada hɔ wabra na ɔyɛ abɛwuo mehyɛ aseɛ sɛ misu na ɔka sɛ nya abotra yɛnti na wusu mede Nyankopɔn din sɛ yɛka sɛ minni nsi ma obi a medi nsi ama wo na yɛma me kwan sɛ minni agyinamu nso ma obi a medi agyinamu ama wo na sɛ menya ahoɔden deɛ a ɛnka mɛboa wo na ɔka sɛ mede Nyankopɔn din sɛ hadis bia mate afiri Commission Islam hɔ no papayo bi wɔ ma wo no maka akyerɛ mo gye sɛ baako bi a menya nka nkyerɛ mo ɛne na mɛka akyerɛ mo ɛna a mekɔ ewuo mu ɔsɛ mete wɔ Commission Islam hɔ sɛ na ɔka sɛ obi a ɔbɛgye danseɛ sɛ Nyankopɔn akyi no obi a ne hɔ fata sɛ som no na Commission Islam ɛyɛ ne somafoɔ no Nyankopɔn wabra egya ɛwɔ nipa no so Nyankopɔn ɔnkron sahabafoɔ yi wɔn gyina bɛ wɔn a wɔn ama yɛtumi ate saa nsɛm ahodoɔ yi bi no nsɛm no a yɛyi nimdeɛ a ɛde ma yɛn to nkyɛn a ɛho san hia ɛma yɛn ɛwɔ yɛda ne da nyinaa ɛbra emu afei mɛka nkurɔfoɔ bi a wɔn afiri mu ɛho asɛm na ma yɛ wɔn janaza nso aka ho Said Suki Asab a ofiri Syria ɔno ne di kan ɔwɔ April no ne bosome no ne da ɛtɔ so dunwɔtwe so yɛanka ne ho asɛm ankyerɛ me ntɛm inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na ɔyɛ obi a Syriafoɔ jamaat no odi mu ntintimman paa nkɔla abrɛm na ɔsua tajwid ɛne Quran ne nkyerɛkyerɛ na kenkan na ɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ Quran Amir na ɔhɔ na ɔgye ne di paa ɔkɔsua mmara nanso ampɛ sɛ ɔde bɛyɛ adwuma nti ɔhyɛ ase sɛ ɔkyerɛ adeɛ na ba ne sɛ yɛagye no atom ɛwɔ ɛman no mu nyinaa sɛ ɔyɛ obi a kyerɛkyerɛ ne ɔdi mu paa nti ɔkyerɛ adeɛ wɔ baabi bebree na ɔyɛ headmaster koraa na ɔpɛ tablik paa yie obi obenya no bia na ɔyɛ tablik kyerɛ no mfie kakraa bi emu no otumi emra a wɔn kyerɛkyerɛ Hazrat Masih Maud Islam ne nwoma mu kɔ Arabic kasa mu no ɔkenkan ne nsɛm ne nyinaa na ɔka sɛ ɛfei ɛna mahunu sɛ
Adatmasima Islam ede pa na okae na efe magye Islam Ahmadiyya mu atum yie pa efe na menya Islam Ahmadiyya ne nimde ma papa na ni suban pa ene ne nsɛm a emre ene na ho brase ne ade nyinaa no obia agitum obi onim ne bia eka etudwa na mo nyinaa enya nsunsan so kese pa ɛwɔ ne ho na ɔmo dɔ no pa nso yie na emre nyinaa no ɔte n'anim kyerɛ nkrɔfoɔ ɔyɛ kunupa na ɔboa ne namfofoɔ nso na ɔyɛ obi a ɔhwɛ n'asɔre yie pa na emre a obenya bibia na sika bia no na ɔde abɔ afɔre ɔyi ne sadaka na ebi wɔ hɔ koraa no na ɔde ne nyinaa abɔ afɔre ɔwɔ mmɛma mmiɛnsa ne mmɛma mmiɛnsa Nyankopɔn emmoa no na ɔmpa de bɔ ne nkyɛ no na Nyankopɔn enye ne mpaebɔ ntum ne mpaebɔ a ɔbɔ ma ne ma no Nyankopɔn mmoa na ne ma no nso ntimi ehunu no korɛ no amen de janaza tosmienu no ɛyɛ Tayyib Azadi onimonyamfo Tayyib Azadi sap ne dia o ɛwɔ mfie dunsun wabra de nsu mfie dunsun na lahi na ile rajun na ɔno nko na Ahmadiyya ni ɛwɔ baabi ɔwɔ no na oyo obi a ɔdɔ khilafat pa na obɛka sɛ deɛ ne nkwa na nyinaa no ɔtena asɔre da mu nko a na oyo obi a ɔtae kai Nyankopɔn pa emra ɔnya ɔte jamaat fa asɛm no wankyɛ koraa na ɔkɔ mission na ɔkɔyɛ bayat na ɔtae kenkan Hazrat Masih Islam ne ho nsɛm pa na oyo obi a juma ɛpɛn so no na ɔtena keteche emu bɛyɛ sɛ dɔnhwere enum na ɔde aba juma na oyo obi a ogyina pintin ɛwɔ ne gidie emu amra hunu wasiat masɛm no ɔyɛ wasiat ne bi ntantem koraa na ɔtae etu ne nkrɔfofo na ɔka kyerɛ wɔn sɛ nam afɔre a mebɔ nti no Nyankopɔn atom nsɛm pa Nyankopɔn boan ma ɔyɛ hajj nso na ɔdɔ khilafat ɛne jamaat ne pa Nyankopɔn ɛmfa ehu ɔbɛngu ne so na deɛ ne mpaebɔ nyinaa na ɔnyintum ɛma ne yere ne ne ma deɛ tɔsomiɛnsa yɛ Mukarram Amtu Shukur Sahiba Mukarrama Halifat Masih Salis ne baba wanyini pa pani pa ɛno no September ne da tɔsomiɛnsa ɛna ofiri mu wabra no wadi mfie eduoso enkron sɛdeɛ madi kan aka no Hazrat Halifat Masih Salis ne atosomiɛnsa ne ba enti no Hazrat Halifat Masih atosomienu ne nana na Hazrat Halifat Nawab Khan Sab ne ɔno nso ne wɔfaase April 1940 ɛne ɛwɔ no wɔ Qadian osua adeɛ wɔ Qadian afei ɔyɛ BA ɛwɔ Lahore odi kan wawari mprenu Abdullah Khan Sab Shahid Khan Sab ne ba ɔne ne ware no ɛna ɔne na wo emema mienu ne ma miɛnsa Amra Amir Khan ɔno ɔyɛ sɔfo ɔde ne ho abɔ afɔre a ɔyɛ adwuma Tahrik Jadid ne ɔfaasefo mienu nso ɛwɔ jamia a wɔn ɛpɛ wɔn sua adeɛ nipa ɔtɔsomienu ɔware ne deɛ ɔne no anwo ɛnya deɛ a ɔyɛ bibi mu bia ma jamaat deɛ nanso ɛba legina ɛne wɔn nneɛma ahodoɔ a wɔn yɛ na ɔyɛ adwuma wɔ hɔ paa na obiara atwerɛ sɛ na ɔde ahobraseɛ paa ɛne wɔn yɛ adwuma na ɔyɛ ade a ɔpɛ adesua paa nso nti atwerɛ biribi afa Hazrat Amajan ho na afei Hazrat Mubaraka Begum nso atwerɛ biribi afa ne ho afei ne nwoma ɛtɔ so mmiɛnsa
watwerɛ awie nso yɛntimi ntintimi ɛfa hadam zaba Sharif Ahmed Sab ne yere ɛho wei yɛ ne nwoma mmiɛnsa a ɔtwerɛeɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ literature a nwoma a ɛho hia ɛma leginafoɔ no obi atwerɛ sɛ me nana no na ɔtae ka sɛ Adolfo Masi ɔtɔ so mmiɛnsa aka sɛ montae nseresere ɛfiri sɛ wei ɛyɛ sadaka nti mmere nyinaa no mehu sɛ obɛwu ne koraa no na ɔsere ɛna ɔde ɛkyerɛ nkurɔfoɔ mmerɛ a obɛwu no a ɔyareɛ no koraa ne nyinaa no na ɛyɛ kokoram yareɛ ne nyinaa akyi no na ɔnya abotrɛ gyina no paa na obi aba hɔ nso ɔsere kyerɛ no Nyankopɔn ɛmfa ne bɔne nkyɛ no no mfa ne homɔborɔ ɛngu ne so na ne mma ɛne na wɔ ntoatoasoɔ no nso no Nyankopɔn mmoa na wɔn ɛmfa nokoredie ɛne khilafat ɛntena amen Uzur sida ade baako aka ɛnɛ ɛyɛ Khudam Ahmadiyafoɔ wɔn ejtima ɛnɛ na ɛhyɛ aseɛ ɛno nti njuma ne asr ne yɛbɛka abom inshallah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر